আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के लिए 3% अतिरिक्त डीए लागू करने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी बीच त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए 3% नहीं बल्कि और अधिक डीए की घोषणा करने की योजना बना रही है। গতকালের মিটিং চলছে 3%, এই 3%টা নিয়ে অনেকে কথাবার্তা বলছেন। আমি এই বিষয়টাতে একটু যাচ্ছি, তবে আপনাদের আগাম জানিয়ে রাখি 3%টা শেষ না। অতি সত্বর রাজ্য সরকার মানে পার্টির সঙ্গে যে বিভিন্ন বিষয়ে যখন কথাবার্তা হয় তখন আমরা এটুকু জানতে পেরেছি সরকার অতি সত্বর আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে আরো মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা